আমি এদিকে দাঁড়াইছি হ্যাঁ গাড়ির মধ্যে অনুমানে স্পিড আছিল 60 আছিল গাড়ির স্পিড আচ্ছা এখন সেটা একটা চাকা বাইরে পড়ছে লগে লগে গাড়িটা উল্টে গেলাইছে দেওয়ানোর পরে এদিকে বেড়ে যায় আমরা তো ধরে ধরে করে বাইরে করে দিয়েছি ড্রাইভারটা গেছে গা আমরা উড়াইতে উড়াইতে লোক মানে গতিবেগটা বেশি আসলো নিয়ন্ত্রণ লাগতেছে না 60 এর উপর আছে স্পিড গাড়িটা এটার ভিতরে কি আহত হয়েছে কজন জানেন নি? এক মহিলাটা খুব বেশি দুঃখ পাইছে আসছিল 60 জন আর 3 জন তারা মোটামুটি হালকা পাতলা দুঃখ পাইছে এখন পর্যন্ত পরিচয় পাইছেননি কারা না 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 পরিচয় পাইছেন এটা ধরে ধরে যেমন ওরা মেলা হসপিটাল পাঠাইলাম গাড়িটা কজন আসলো মোটামুটি গাড়ির ভিতরে 5জন লোক আছিল কত খুব সম্ভব অনুমান মানে 5জন লোক আছিল একজন মহিলা কি বেশি জড়িয়েছে হ্যাঁ হ্যাঁ একটা মহিলাটা একটু হতে হয়েছে এই জায়গাটার নাম কি এই জায়গাটার নাম হলো সুইচ গেট সুইচ গেট হ্যাঁ जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज हमने 3 वुमेन को अरेस्ट किया है। ये सीक्रेट इन्फॉर्मेशन था विद इंटेलिजेंस ब्रांच और हम लोगों ने सिविल ड्रेस में इस पर एक्शन किया है, जिसमें 3 लेडीज़ को पकड़ा गया है धर्मनगर रेलवे स्टेशन के पास। इनका सर्च एंड सीजर से हमें 44,000 याबा टैबलेट्स मिला है, जिसका मार्केट मूल्य अराउंड 2.5 करोड़ है। और जो बेसिक इन्फॉर्मेशन अभी सामने आ रहा है, ये इनमें से 2 लोग गोमती से, एक सिपाहीजला से है। बाकी अभी एनडीपीएस केस लेके उनको फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा और बाकी लिंक्स भी निकाले जाएंगे। पकड़ा गया हम लोगों का नाम नाम अभी बताया जाएगा, ये इन्वेस्टिगेशन में हम लोग रिवील करेंगे। जस्ट अभी ये हमने इनको अरेस्ट किया और बाकी इन्फॉर्मेशन कहाँ से पकड़ा गया ये जस्ट अभी रेलवे स्टेशन के पास ये सिलचर एक्सप्रेस ट्रेन से आके कहीं जा रहे थे, तो हाँ इन्फॉर्मेशन मिला तो हम जस्ट रेलवे स्टेशन के पास ही गोलचक्कर में ही पकड़ा गया है। यहाँ पे स्पॉट पे ही सारा सर्च एंड सीजर चल रहा है।